Et coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on va attaquer un nouveau jeu. On avait terminé Artform hier. J'ai essayé de faire le speedrun tout à l'heure, mais ça n'a pas donné grand chose pour l'instant. On essaiera plus tard. En attendant, nous, on va commencer avec un nouveau jeu qui est UnMetal, qui est sorti il y a quelques années, je crois en 2021. C'est plus ou moins une parodie de Metal Gear Solid, donc on va découvrir ça ensemble. J'en sais pas plus, je sais juste que c'est par les mêmes types qui ont fait Unepic. Unepic qui est aussi une espèce de parodie de jeu de rôle et qui était très cool, j'avais bien aimé. Donc découvrons ça, let's go. Heureux. Alors, voyons voir. Déjà, attends. On va enlever ça. Hop là. Voilà. On va mettre le chat. Comment je remonte? Bon, déjà, je vais aller au banc. Et normalement, c'est bon. Bon, moyen. Once upon a time, a Soviet war helicopter entered Allied territory. The aircraft was intercepted and shot down. As the pilot emerged from the wreckage, he was arrested by the same bastards who shot him down, then later was brought to a military base for interrogation. That pilot was me. Name? My name is Fox. Jesse Fox. You don't seem to be Russian. Russian? Me? You were piloting a Russian aircraft 2 hours ago. I also drive a Toyota, and I'm not Japanese. All right, Mr. Fox. Before arresting you, I'm obligated to write down a report with your version of the facts. So tell us what the hell you were doing in that heavily armed Soviet helicopter. It's a long story. Sergeant, bring us some coffee. Yes, sir. Wachowski, bring the lieutenant some coffee. Yes, sir. Well, Mr. Fox, we have plenty of time. Explain what happened. In 1972, a crack commando unit threw me in a prison for a crime I didn't commit. You're under arrest for a crime you didn't commit. I promptly escaped from a maximum security stockade to the underground, trying to survive from these soldiers of fortune. C'était très Zaz, cette humour, j'aime beaucoup. Let's start from the beginning. How did you escape from that cell? Piece of cake. I just had to write a note. A note? Where'd you get the paper from? I used toilet paper. I see. And how did you find a pen? A pen? I was in a dirty, grimy cell, not in an office. I wrote the note with a rusty wire, using my own blood as ink. Ah oui. I scratched my arm with the wire and got to work. It wasn't easy. The toilet paper tore under the pressure of the bloody wire. Those bastards gave us cheap paper, one ply, unscented, and unpatterned. What? Pourquoi ça fait ça? Ça commence bien. Je viens de voir que le stream me mettait un écran fixe. Ah. Ah, attends. Ouais, c'est toujours l'écran titre, je viens de voir, c'est Sylvain. Merci. Pas avoir recommencé. OBS qui est plus à jour ou un truc. Non, mais sur ce jeu-là, j'ai l'impression qu'il galère un peu OBS. On va faire autrement. Ok. Ouais, c'est plusieurs trucs où t'as des problèmes d'OBS. Ah, mais OBS il est à jour. C'est ça le problème. Ok. Ouais, mais il y a peut-être autre chose qui est pas à jour. C'est quoi ces captures de. Je suis propriété. Alors, attends, on va essayer de trouver une solution. Pourquoi je pouvais pas y aller là?
J'ai pas une... Ah, j'ai peut-être une capture de jeu, je vais essayer ça. Hop. On le voit encore. D'accord, bon bah... Maintenant ça a l'air de marcher, on va comprendre. Ok. Bah, Va tiens, rien comprendre. de compte, hein. Ouais bah ça va, c'est que le début j'avais encore rien fait, ouais. On va revoir l'intro, c'est pas grave. Allez. Once upon a time, a Soviet war helicopter entered Allied territory. The aircraft was intercepted and shot down. As the pilot emerged from the wreckage, he was arrested by the same bastards who shot him down, then later was brought to a military base for interrogation. And that pilot was me. Name? My name is Fox. Jesse Fox. You don't seem to be Russian. Russian? Me? You were piloting a Russian aircraft 2 hours ago. I also drive a Toyota, and I'm not Japanese. All right, Mr. Fox. Before arresting you, I'm obligated to write down a report with your version of the facts. So tell us what the hell you were doing in that heavily armed Soviet helicopter. It's a long story. Ok, intéressant. Sergeant, bring us some coffee. Yes, sir. Wakowski, bring the lieutenant some coffee. Yes, sir. Well, Mr. Fox, we have plenty of time. Explain what happened. In 1972, a crack commando unit threw me in a prison for a crime I didn't commit. You're under arrest for a crime you didn't commit. I promptly escaped from a maximum security stockade to the underground, trying to survive from these soldiers of fortune. La grande évasion. Let's start from the beginning. How did you escape from that cell? Piece of cake. I just had to write a note. A note? Where'd you get the paper from? I used toilet paper. I see. And how did you find a pen? A pen? I was in a dirty, grimy cell, not in an office. I wrote the note with a rusty wire, using my own blood as ink. Attends, je passe ça au banc, j'avoue. I scratched my arm with the wire and got to work. It wasn't easy. The toilet paper tore under the pressure of the bloody wire. Those bastards gave us cheap paper, one ply, unscented, and unpatterned. Why did you break the toilet? Why not grab the paper like a normal person? You know how prison is. It's kill or be killed. And I wasn't going to be killed by some dirty toilet. Hey, you moron! Holy Jesus. You schmuck. Do you really think I'd be stupid enough to kill myself? Kill myself? Attends, pourquoi j'ai plus ça là? I left the guard locked in the cell. Then I threw away the key and got out of there. Mr. Fox, what about the noose? Where did you get that from? Where did I get the noose? Are you seriously asking me that? I am, Mr. Fox. I'll tell you later. When leaving the cell, I found myself in a prison yard surrounded by some buildings. There were piles of boxes and other stuff here and there. And the ground was plain dirt. Oh, and
it was night. J'aime beaucoup l'humour du jeu déjà. Hein. Ah. Ok. La grande évasion. That box contained some filthy cloth scraps. I made some handy bandages to prepare for when I would get wounded. Bad news, dirty cloth rags don't heal you. They just stop the bleeding, and I ain't got time to bleed. Good news, I could reuse these rags as much as I wanted. Good dirty cloth is hard to come by. And time to bleed. Predator. I thought everyone would be asleep at night, that it was safe to escape. I was dead wrong. I noticed the presence of one guard on the night shift. Ok. Ouais, c'est pas mal. Alors, pourquoi je peux pas y aller là? Ouais, t'es souhait. I need to pee. Trop bien. La toilette sont là. Ah, that's better. Back to work. Ok, les toilettes c'est pour sauvegarder. Galette. Hey, over here. Ok, ça c'est bon. Hello? You talking to me? Affirmative. My name is Colonel Alan Harris, 5th Battalion. I'm Jesse Fox. Rank? I'm not military, Colonel. Then tell me, Fox, what the hell are you doing here? I've been jailed for a crime I didn't commit. Do you know how to get out of here? Try to escape through any sewer. There must be one nearby. Ah, mais Because je suis it revenu là. stinks when it's hot. Once outside, move along at nighttime and sleep during the day. What about you, Colonel? I've been tortured. My legs won't make it. But if you bring me a radio, I can help you escape. Hold on. Harris. Are you sure you heard him say Alan Harris? Yes, sir. Saw him yesterday. Look, Mr. Fox, Colonel Harris died a month ago in an ambush. Well, it's the name that stubborn old man gave me. I see. I'll write down on the report that you talked to Colonel Harris after his death. Continue your story. As I was saying, I searched for a radio to bring him. Under some crates, I found my salvation. A sewer hole. There was no ladder and I couldn't see the bottom. I needed to find a ladder or rope if I wanted to go down. Continence.
fais-je? Ah, il fait le tour, tu vois. Il a l'air de faire le tour. Ah, je suis tombé dedans. Attendez à ce qu'il vienne par ici, lui. Heard something. Mais non, t'as rien vu, t'as rien vu, t'as rien vu, t'as rien vu. Ok. Je sais pas du tout où je vais. Casser des caisses, ça fait du bruit. Étonnant. Allez, dans la tête de temps en temps. Hey, buddy. I have no paper. Can you bring me some? Here you are. Thanks, man. You saved my ass, literally. What the fuck? What sort of paper is this? It's only one ply, unscented, and unpatterned. It's the kind the prisoners use. Fuck, that's why their hands stink so much. By the way, who are you? I don't recognize your voice. I'm Lieutenant Marcus Stevenson. Lieutenant, you say? Sir, I apologize for my manners. I did not know your rank, sir. Relax and clean up your rear guard well. Sir, yes, sir. Je fais un vandale, hop. Je casse les éviers. On entend si je tape là? On entend. Alors, il se passe quoi dans ton jeu? Parce qu'il y a des gardes. Et que leur casse la tronche. Hop là. Boum. Non, ça gueule. Ah, il garde moins bien maintenant. Ah bah là d'un coup oui hein. I ran into a guard as I went in. Luckily, the guy was sleeping. That bastard was going to have a rude awakening. Autre chambre vide. Ah ouais ok. Je sais pas ce qu'il va faire. Attends. Ok il tourne comme ça. With those first aid kits, I could disinfect and heal my wounds. Good news, those kits stopped any bleeding and also healed my wounds over time. Bad news, once you used them, they were gone. C'est tout. Ok. Ah, mais j'ai pas de map. Donne-moi un truc.
Utilisable à l'infini. Ah oui, d'accord. Ok. I heard something. Mike! Are you okay? Mais non, pourquoi je tape à côté? Ah, mais même eux ils font ça. Wow. Je sais pas où je suis, je sais pas où je vais. Et sais-tu où tu veux aller? The Absolument soldier pas. says to his captain, "Sir, I need to request leave for Je this crois que je fais pas weekend." grand chose en fait. Why do you need it, Private? I'm gonna have a baby, sir. Congratulations, request granted. Next week, the captain asks him, "Private, was it a boy or a girl?" And the soldier replies, "I don't know, sir. I'll find out in 9 months." Je sais pas. What's in your closet, Private? It's water, sir. Don't lie to me. This is wine. Praise the Lord. Mais non. Bon, eux deux, je les arrête. Hey, Mike, can you tell them again? Of course. Ah si. The Sarge says to Ah si, je vois. escaping prisoner. I was injured and losing blood. I had to heal that wound before I bled to death. Et bon là, soulevé, mais. Ah. Une corde. Tiens donc. Ça raccourci pour ça. Mais je suis couillon. Je vais pas compter jusqu'à 2. Bah alors? Bah ouais. Mais un, c'est... Bah, I reached a apparemment, special deux, mais- place where I found something. What, Mr. Fox? It was... what was it? Damn, I can't remember. Ouais, je veux pas y aller là-dedans. Ça fait peur. Qu'était-ce donc? Avec la merde. Oh. Oh. Ok. Ouais. Ok. Ok. Bah si c'est pas, je sais pas non plus moi. Une carte ou pas? Ah, il y a une quête. Oh ouais, ça continue. N'importe quoi ce jeu. Oh, je crois que je sais. Bon bah je sais pas, hein, mais... Taper ici. Be quiet. Stop it. Be quiet.
Mais non. J'ai envie de tester là du coup. Be quiet. Let me sleep. Stop it. You bastard! Screw yourself in that cell. Ok. Why did you keep punching those crates? What did you expect to happen? Nothing in particular. Then why this gratuitous violence? I don't know. I suppose I got lost in the moment. You know, for being imprisoned for a crime I didn't commit. D'accord. Bon bref. Je sais pas ce qu'il faut faire ici. Il n'y a rien du coup. Hey, bro, help me. Get me out of this hole. If you're in a cell, it's because you committed a crime. And I don't free criminals. But you're a prisoner too. I've been imprisoned for a crime I didn't commit. Fuck you. Ok, ok, ok. Langage. Hey, friend, I'm also innocent. That's what they all say. Please, they keep the key in that box. Hold on, I'm opening it. Thanks, dude. Oh, what a pity. The key broke. You bastard! Hasta la vista. D'accord. Un peu Mister Connard, hein, Cheesy Fox. Du coup, c'est pas, ça m'arrange pas, ça m'avance pas cette histoire. J'étais venu ici hein, tout à l'heure. I ran into a guard as I went in. That bastard saw me. I had to knock him out before he killed me. Il dort bien lui. You broke down the door and attacked a guard while he was on the toilet? Yes, I beat the shit out of him. Is that a joke? No, I literally beat the shit out of him. Non, putain. That toilet paper wasn't unscented anymore. Let's move on. Je vais tous faire ça bien. I heard something. What was that? Mike! Are you okay? Le 2. Du sergent maintenant.
frappe sur les ennemis ou caisses, votre vitesse augmente de 10%, plus 35% si aucun ennemi n'est présent dans la salle. Artefact du mot quoi? D'accord. Ah oui d'accord. Trop bien. Ça servait à rien. Pas encore ce qu'il faut. Pas trouver sa radio là. I heard something. Ok, donc là c'est pas mal. Là je vois. C'est un bon endroit pour m'arrêter. Be quiet. Ok, là j'ai pas été. Be quiet. Regarde plus là. J'ai pas trouvé où est la radio là. Faut quand même que je me barre d'abord et après trouver la radio. On va dire que c'est ça pour l'instant parce que je vais pas trouver autre chose à faire. Waouh, comment il m'a fait mal. C'est plus agréable de courir un peu plus vite quand même. Ah oui, ok. I got ready to use the rope to go down, but I couldn't find anywhere to tie it. I needed a hook or something to anchor it to the edge of the hole. Ah oui, ok. On a pas fini finalement. Je comprends pas ce qu'il attend de moi le jeu ici du coup. Voilà. Ah bah j'ai un banc. B. C'est pas clair là, je dois faire quoi? Interagir c'est A ouais. Oh je comprends pas là.
interagir avec des trucs là. Oh lui il dort vraiment lui. Oui, il est en train de se réveiller. Juste histoire. Voilà. Je reviens. Ouais. Je vais tester. Y a un truc que j'ai pas vu ou quoi? Parce que là j'ai rien trouvé d'autre en fait. On va rester bloqué au début du jeu quand même. Les chiottes. I ran into a guard as I went in. Luckily, the guy was sleeping. That bastard was going to have a rude awakening. Non, j'aurais juste fait ça. Je sais pas. Bon, rien d'autre sur les commandes. Psst. Do you want a cigarette? Psst. Do you want a cigarette? Ça te prie. Bon, le jeu t'entends quoi de moi ici? Be quiet. Let me sleep. Be quiet. Let me sleep. Bon, ça change rien. Mais je comprends pas ce qu'il est de moi le jeu en fait là. Y'a que ici où il y a un truc qui a ça et. Merde.
Alors là, y a un truc qui est pas clair. Hein. Y a vraiment pas un truc pas clair. Une pod? Je suis bloqué, je sais pas ce que je dois faire. C'est bizarre d'être coincé quoi. Et lui il me reparle pas là. On peut pas juste m'aider non? C'est des trucs parce que là, vraiment j'ai aucune idée, j'ai l'impression de jouer un peu des clics d'un coup là. Franchement, si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Hein. Ouais, je comprends pas. Je suis littéralement bloqué ici, quoi. C'est un peu débile. Je suis bloqué dans le tuto. On va me demander si c'est normal. Pas de sens. Hein. C'est vraiment bizarre que je bloque comme ça, il y a forcément un truc que j'ai pas vu. Les casseurs, je peux pas les péter. Je peux tous les embarquer au même endroit si je veux. C'est un intérêt, mais bon. I got ready to use the rope to go down, but I couldn't find anywhere to tie. Lui il me reparle pas là, il pourrait peut-être me donner un coup de main, non? Autre carte. Raccourci. C'est quoi raccourci? Ah d'accord. Ah ouais le raccourci. Je peux rester bloqué à l'infini ici quand même. Vraiment je vois rien à faire en fait.
Je peux y interagir avec, je comprends pas en fait là le jeu. Qu'est-ce que t'attends de moi? Psst. Do you have a cigarette? Non, j'ai pas de cigarette. Ah non, j'ai pas de cigarette. C'est bizarre quand même là, je comprends pas pourquoi je suis bloqué là. Ah, mais retiens fille. Merci pour le raid, comment ça va? Ça a été le survivant? Je comprends pas. Qu'est-ce que t'attends de moi le jeu là? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je ne vois rien à faire ici. Le seul truc que je peux faire c'est me faire péter la gueule par un prisonnier ici et c'est tout. Lui ça a été super mais je dois encore un petit des classes car le monde 2 est trop dur. Ah j'imagine. Let me sleep. Qu'est-ce que tu attends de moi le jeu? Et au moment où il fait quelque chose en fait. Pourquoi j'ai ce message ici? Je comprends pas. Il a mis un message pour dire ah je me souviens plus ce qui s'est passé ici, il y a ça. Et c'est tout. Et je ne peux interagir avec que dalle quoi, c'est... Et là j'ai fait le tour de la zone et je ne trouve rien à faire. Je suis bloqué. Je peux m'enfuir parce qu'il me faut un crochet. J'ai pas la radio donc je peux pas lui parler. Il veut pas réinteragir avec moi en fait, donc il me dit rien de plus. Les toilettes sont... Bah y'a rien dedans. Rien dedans dans les toilettes. Quand même pas devoir aller voir une solution quand même. Pour le début du jeu. Ça va faire 1 heure que j'ai lancé le stream. Sans rien là-dedans. Parce qu'il a prévu le jeu mais c'est pas clair du tout. Stop it. Merci, là j'ai commencé au début. Bah ouais en fait je comprends pas du tout ce que je dois faire. J'ai fait le tour de la zone, j'ai défoncé tout le monde. Je suis censé ramener une radio au colonel, j'ai pas trouvé de radio.
J'avais besoin d'une corde pour m'enfuir dans les égouts. J'ai la corde, mais ça me dit que finalement il me faut aussi un crochet. Le crochet, je l'ai pas vu. Je peux combiner des objets, mais ça marche pas. Enfin, en tout cas, tout ce que j'ai là ne me sert pas, ne me permet pas de combiner des trucs. Du coup, je comprends pas. Pourquoi il marche doucement? Je trouve vraiment rien avec quoi interagir en fait. Là, la bouche d'égout elle est là. Voilà. I got ready to use the rope to go down, but I couldn't find anywhere to tie it. I needed a hook or something to anchor it to the edge of the hole. J'essaie d'utiliser ça du coup. Marche pas. Et le reste ne marche pas non plus d'ailleurs. Et lui bah il m'a parlé au début pour me dire qu'il voulait une radio mais je comprends pas là en fait. J'ai fouillé partout. La seule salle chelou c'est celle avec toutes les points d'interrogation et je ne sais pas ce que je dois faire. J'essaie d'appuyer sur A partout, hein, on sait jamais mais... Ça a pas de sens quoi le jeu, à un moment on fait chier en fait là. On fait juste chier. Bon bah j'ai regardé une soluce hein, mais vraiment là ça me gonfle quoi. Pas normal. Début du jeu t'es déjà bloqué, c'est pas point and click quoi. Non mais c'est pas des secrets que je veux, c'est juste... Attendez, je regarde vite fait. Mais les succès je m'en fous. On le fout. Chapitre 1. Alors, non. Ah c'est vraiment une vidéo? Bon, je tiens à vite fait. J'avance un petit peu. Ouais. Il trouve les bouches d'égout, ouais. Attends, il a trouvé des pièces, moi j'ai pas trouvé de pièces. Putain, je viens de comprendre un truc. Je sais pourquoi je suis bloqué. J'ai déjà oublié une mécanique. C'est quoi le bouton déjà? I took a coin off the guard. Money? Sûr que c'est ça. What'd you intend to spend it on? I suspect there's no shops open for an escapee on a midnight run.
Who said anything about spending? I used it to distract soldiers. I quickly found out that guards love picking up free coins off the ground. C'est pour ça qu'il y en a qui sont... Ok. On va faire un tour voir tout le monde, hein. Pour mieux pourquoi il y en avait qui brillaient et pas d'autres. J'ai complètement zappé que tu pouvais fouiller les gens au début. On va revenir le fouiller après. Heureux. Heureux. Pourquoi il marche doucement ici? Il y a un mec caché? Ok. On va fouiller ceux là-bas. Attends, excuse-moi. Hop. Je crois qu'il faut que j'arrête de jouer à des Metroidvania. Ah ouais? Mais j'ai toujours le même problème. Je pense que j'ai dit des dizaines de fois. À chaque fois quand je reprends le jeu, je suis devant un boss. Mhm. Et là, j'ai fait l'effort, tu vois. Il s'est passé plein de trucs et tout. Il y a plein de choses qui sont ouvertes. Ouais. Et je me suis dit, bah, je vais m'arrêter là parce que vraiment, c'est le bon moment. Quand je vais reprendre, ça va être trop cool. Il va y avoir plein de choses à faire et tout. Ça va être génial. Ouais. Et j'ai envie de rejouer. Et c'est pour ça que je m'arrête devant des boss à chaque fois parce que bah, j'ai envie de continuer. Ouais. J'imagine. Mais non, on va s'arrêter là. Bon, je viens de me débloquer parce qu'en fait, je trouvais pas du tout ce que je devais faire et j'ai déjà oublié une mécanique du jeu dès le début, c'est que tu peux fouiller les gardes. Ah bah oui, du coup, j'imagine ils ont des clés. Bah, je pense que, ouais, on a vu les trucs qui me manquent qui sont sur les gardes. Donc, Ah bah oui. je les fouille tous là. Après, j'avoue que ça me paraît un peu logique de les fouiller, mais peut-être que ça me paraît logique parce que tu l'as dit, je sais pas. Ouais, mais c'est surtout que dans les Metal Gear, c'est. Enfin, en tout cas, dans les You anciens stole Metal Gear, a je sais pas si one-eyed ça. man's patch? A one-eyed man that would shoot me without hesitation. Because it was his job, what you did was macabre and suggest you might have a fetish. Holy Jesus. Well, that patch turned out to be handy to create a lethal weapon. Ouais. Genre. Avec quoi je fais ça? Je peux pas faire ça. Oh. C'est rigolo ça. J'ai un cache-œil du coup je vois la moitié de l'écran. Retire-le s'il te plaît. Ah bah. You removed his glass eye too? Tu voulais son œil de verre maintenant. Yes, I took it out of his eye socket to chill out. To chill out? Pulling out glass eyes relaxes you? I'm not a sadist. I didn't enjoy pulling it out, but it helped when I rolled it merde. around in my mouth like candy. I was under a lot of pressure, too much stress, and I'd end up making a mistake. Ok. Pourquoi pas. Un briquet. T'en trouves des conneries? Bah ouais. Ah, le bâton. The lethal weapon you created with the patch was a slingshot? Sort of childish, don't you think? What were you gonna shoot? Pebbles? Depleted uranium balls. 3 shots, and goodbye guard. Montre bracelet. Psst. Do you want a cigarette? J'ai du feu si tu veux.
de cigarette. Ouais, c'est pas tout à fait une montre bracelet, mais ok. Ah bah, cigarette. Psst. Do you have a cigarette? Thanks, dude. Hey, do you have a light? Thanks, dude. Hey, give me my lighter back. What lighter? You bastard. Screw yourself in that cell. Je vais donner un mégot de cigarette. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste? J'ai déjà fouillé du coup. Bah, Oh, yeah, now I remember. It was that damn grenade guy. I wanted to punch the hell out of him, but I couldn't reach him. Why couldn't you reach him? There was a ditch. A simple ditch stopped you? This was no mere simple ditch. It was full of tentacles and blood-stained spears that moved up and down, and bony arms that tried to grab me, and deadly lays. Okay, Mr. Fox. I get it. You couldn't reach him. For your own good, I'll not include the spears, arms, and tentacles in my report. Now, Mr. Fox, please continue your story. All right. The fight began as he tossed the first grenade at me. grenade guy. Aïe. Allez, c'est one shot. Oh, yeah, now I remember. It was that damn Ah putain. Oh, yeah. Vas-y, balance. Allez. Mais il attaque super vite. Oh, yeah. On va tirer en diagonale. Tirer de loin, on va agir. Boss defeated. I searched the grenade guy. Wait, wasn't there a ditch? I used the bridge. What bridge?
But you told me you couldn't cross the ditch. Because I didn't see it at first. I was completely focused on my opponent, the grenade guy. I see. Accroché. Bon, c'est toujours pas la radio, mais au moins. Teste des trucs, hein, si jamais. Before going down, I had to tend to some matters with Harris. Mhm. Je vais pas rebloquer maintenant. Toujours pas de radio. Putain, qu'est-ce qu'il attend encore de moi le jeu là? Moi je peux pas parler au mec. Before going down, I had to tend to some matters with Harris. Ok, mais comment? C'est des trucs, hein, écoute, au moins. C'est fait. Putain, je suis mieux depuis tout à l'heure. Ah bah oui. Et il te manque une radio, c'est ça? Bah ouais, mais... Voilà. Ouais, j'imagine qu'elle est forcément sur un type, non? Bah, je les ai tous fouillés. Par le début. Ouais. Je les ai tous fouillés. Ouais, mais vu que tu l'avais pas au début, peut-être que t'en as raté un, je sais pas. Ouais, ouais, mais j'ai fait toutes les salles et... Je vois pas, hein. Je suis retourné aux toilettes, voir si je l'ai fait celui des toilettes. C'est où déjà? Ah, attends, mais je l'ai fouillé lui, non? I picked up the guard's radio. Without encryption,
I knew other guards could listen in on my conversations with Harris. I see. You still haven't told me how you got that noose. I'll tell you later. As I was saying, I needed to find a special encryption circuit to install in the radio. Ouais. I had the circuit. I just had to attach it to the radio. With the modified radio, I could speak to Harris with no one listening. Now, I just had to bring it to him. Ok. And the noose? Later. Here you are, Colonel. A radio. I've modified it to encrypt the signal. Oh, good job, son. Do you have another one for you? Not yet. I'll call you through Channel 1 as soon as I find another. Good luck, son. And Godspeed. I was about to go down that hole when I remembered that I still hadn't radioed the Colonel. Pardon. J'ai pas de radio. Putain. Il me faut une autre radio. Bah. Non mais vous êtes sérieux là? Ah, regarde que j'avais déjà fouillé, bah fallait que je le refouille maintenant. Ah. Ouais, peut-être comme tu les fouillais pas au début. Non, non, mais non, je les ai fouillés tous les deux là, ceux-là. Je passais tout à l'heure, comment dire, il clignotait pas. Hein. Là, je viens de repasser, il clignote maintenant. C'est où j'ai pas dessus. With the radio encrypted, I could talk to Harris. I wouldn't have been able to escape without his help. I hate to admit it, but the grumpy old man gave some good advice. Merde. Colonel, do you copy? Copy. I found a rope to go down the sewer. And you're not down yet? What the hell are you waiting for? I'm on it, Colonel. I couldn't see the bottom of that hole, but I anchored the rope and I went down. Enfin pouvoir sortir du tuto. Sur 17. Ah parce que oui d'accord ouais. Secret 0 sur 1. Mince. I anchored the rope and went down into the pitch darkness. Finally, I touched ground. I was in a sewer composed of narrow passages. There were channels of rotten water and narrow sidewalks, and the typical pipes and waste everywhere. It smelled like shit. The putrid air was barely breathable. But once my lungs got used to that stench, I started to investigate my surroundings. First off, I had to check the depth of the water. En fait c'est un jeu d'action mêlé à un point and click ce jeu. Mais il y a un quoi? Un point and click. Ah, pourquoi pas? Ouais. Des objets improbables dans mon inventaire, faut que je trouve comment l'utiliser. Ah oui. I
dipped the severed arm in the water to calculate the depth. As soon as I did, it started shaking. When I pulled it back out, there was nothing but bones. Ah oui. I couldn't explain what I saw, but my instincts told me this water might be dangerous. I'm not gonna lie, I had trouble getting where I needed to go. In fact, I had to build a floating platform to get through. Worse yet, everything down there was out for my blood. Bidon plastique. Ok. Oula. Hold on, Mr. Fox. What exactly did you say attacked you? What you just heard. Some sort of hybrid between piranha and human. A human piranha attacked you? I see. And in your opinion, could you elaborate how this hybrid could exist? That question kept gnawing at the back of my brain the entire day. I dwelled on it over and over again. And after seeing everything I saw on that base, their facilities, their experiments, their labs, I reached the only logical explanation. And what was that, Mr. Fox? Yeah. That a woman, hell-bent on becoming a mother, was unable to afford standard artificial insemination. Okay. So she sought illicit services on the black market instead. And you know how the black market is. They scam you with any fake shit. She took up an offer from a back alley doctor who did the operation as requested. But she had yet to find out that she was actually fertilized with piranha sperm. Jesus, poor woman. Months passed, and she became the mother of a school of human piranha hybrids. The horrified woman flushed them down the toilet. They ended up in the sewers, where they would keep reproducing, creating a colony of human piranha hybrids. The same ones that attacked me. D'accord. J'aime taper sur des trucs. Ok, bah écoute, j'ai noté une information. Dans un petit carnet, Ouais, bien sûr. je vais ressortir. J'aime taper sur des trucs. Le téléphone. Ah, je suis con. Son, do you copy? Copy, Colonel. Je cherche un I've téléphone. been trying to contact you. There was no signal down in the sewers. Have you already escaped? Where are you now? Apparemment, t'en Not as pas much trouvé progress. Ouais. I should still be near the prisons. Are you kidding me, Fox? You're still too damn close. You need to travel farther before coming topside. I know, but there are sewer channels blocking my way. Then build something to cross them, Fox. Find some materials. Where are you exactly? I think I'm in the office of some sort of officer. You should search for classified files about Operation Jericho. Take them with you. They're up to something. I don't know what. We must find out. Before leaving the office, I searched for the documents. Yep, Mardak. Ouais, j'ai vu ça. Wow. Ça va, je casse tout. C'est du UnMetal du coup. Ouais, alors j'ai un peu de mal à avancer parce que le jeu en fait c'est un jeu d'action, infiltration couplé à un point and click. Ok. Parfois faut comprendre ce qu'il faut faire. Before leaving the office, I called Harris to let him know that I found the files. Quoi? Before leaving the office, Oui. I called Harris to let him know that I found... Colonel, do you copy? Copy. I found some documents.
Operation Jericho. Looks like it talks about an attack plan? Attack? Against what, son? I have no idea. It's encoded. I'll keep searching for more documents, Colonel. Operation Jericho is a rumor only known by a few officers and, of course, the enemy. How did you find out about it, Mr. Fox? As I told you, Colonel Harris asked me to search for files about it. The deceased Colonel Harris? Yes. I had the feeling that this officer didn't believe anything I was saying. It's understandable. I don't believe you either. Oh, really? Well, Miss Incredulous, why ask me to tell you the story? Well, I like the way you tell it. And since there are no theaters here. Great. So, what was Operation Jericho? It turns out that location was actually a clandestine base, with a company codenamed X-Army, commanded by someone named General X. They were planning a large-scale attack against Allied posts. And that plan was? Be patient. That comes later. Hey! Don't be like that. Come on, tell me. The officer that was taking my statement was also curious about what I knew. And what exactly do you know about Operation Jericho, Mr. Fox? That it was a hell of an operation. Harris and I knew the details thanks to the files we found. Correction, I found. Again, how much did you exactly find out? Let me continue. You'll find out later. Oh bah non, j'ai pas de carte. Donc là. Ça fait quoi de beau, Mordak? Ça fait longtemps que je t'ai pas eu. Bah là ça bossait, mais je viens de finir. Oui, non, mais alors à quoi tu joues en ce moment? En général, Deep Rock Galactic Survivor est sorti en 1.0 la semaine dernière. Ah oui, oui, tu en avais parlé. Du coup, j'ai passé une quinzaine d'heures dessus. J'ai recommencé Palworld au début du mois. L'espèce de Pokémon avec des flingues. La dernière fois que j'en entends parler, j'ai toujours pas regardé à quoi ça ressemblait, ce que c'était. Ça a été utilisé comme du Pokémon avec des flingues et en gros c'est un peu l'idée. Mais en gros c'est plus un... En fait tous tes pets tu peux les invoquer et tu peux créer des villages où ils vont travailler dedans. Ils vont eux-mêmes faire cuire de la bouffe, planter des trucs. Ok, il y a un truc de gestion aussi. Ok. Donc il y a un système où tu peux créer 3 bases et mettre tes pals à l'intérieur pour qu'ils puissent faire leur vie. Quoi. Ok. Donc ça te permet d'avoir des trucs automatisés dans ta ville pendant que toi tu vas te balader pour en capturer d'autres, pour avancer dans l'histoire, ou juste pour explorer parce que la map est super grande et l'exploration est super intéressante je trouve. Tu peux monter tes pales, il y en a qui volent, il y en a qui courent super vite, il y en a qui nagent bien dans l'eau, enfin voilà. Donc selon les pales que tu as, tu peux aller plus ou moins à des endroits accessibles. Ouais, ok, je vois l'idée. Il y a une base que je connaissais, parce que du coup j'avais déjà fait le jeu. Mais là en 1.0, ils ont rajouté une coop avec Terraria et ils vont faire une autre avec Ultra Kill. Qui a un FPS assez énervé, je sais pas ce qu'ils vont rajouter, mais... The situation was foobar. He was armed and hunkered down behind his desk. I was screwed. So what did you do? In 5 nanoseconds, I scrutinized the room and noticed a very subtle detail. There was a large globe in the middle of the room. I already had what I needed to take him down. Pissing me off! Damn you! Boss defeated. Des niveaux très courts, des niveaux très courts où tu tournes la caméra et du coup ça me plaît pas trop. J'aime pas trop les monkey balls donc forcément Paperball j'ai fait 50 niveaux, j'ai arrêté. Il y en a genre 200. J'ai acheté l'Isfanga que j'ai pas encore testé. Mais c'est un jeu que j'avais dans ma liste de souhaits qui m'intéressait donc j'en ai profité pour le prendre.
Il y avait Dorf Romantique que j'avais déjà fait. C'est un jeu de placement de tuiles super chill. Je pense que j'ai jamais joué à un jeu plus chill que celui-là. Mais voilà, c'est rigolo comme jeu. Il y avait Jetboard Juice, un jeu que je ne connaissais pas. C'est un. Comment ça s'appelle? Un bullet hell, mais en fait c'est un peu à la Fantasy Zone, avec des niveaux assez courts. Sauf que les contrôles sont un peu bizarres, quoi. En gros, tu déplaces ton vaisseau, en fait, tu le déplaces avec la croix diagonale, c'est la croix vers le haut, et quand tu tires, ton vaisseau il monte un petit peu aussi. Donc selon ce que tu as fait, tes déplacements, c'est un peu bizarre à contrôler, mais c'est intéressant. Later they would be a pain in my ass, but they'd end up saving it too. J'ai récupéré, il y a Rhythm Scout, l'espèce de... Jesse here, over. Shit, there's no signal down here. Il n'y a pas grand chose à en dire, c'est un jeu de rythme. C'est tout à fait ma cam. I couldn't Cool, use the donc, radio voilà. at that time. Et Terranil, qui est un jeu où tu dois... c'est un jeu de gestion légère, en fait. Tu dois, en gros, ramener de la nature sur un terrain et tu dois construire du coup des bâtiments, des éoliennes, des trucs comme ça. Et quand tu as tout ramené, il faut que tu détruises tous les bâtiments que tu as construits dans un certain ordre. Pour pas que ça parte en couille directement. As I proceeded down the sewer sidewalk, I noticed a path nearby I Et couldn't j'ai reach. commencé Why not? King of It was Seas, qui across est the un sewer water. RPG de pirate. What où, was en the gros, distance to the other side? tu joues sur un bateau pirate. Tu verras évoluer au fil de A l'aventure. yard, more or less. Couldn't you just jump it? Since I was Bon, captured, quelques I découvertes en tout didn't cas. jump a single time, and I Mais wasn't donc going vers to là-bas, start il faut que j'avance now. un peu plus parce que I pour l'instant, realized il est I un peu needed léger, something mais to je sens cross qu'il y a to du the other potentiel. side. Rhythm Scout, c'est un jeu de rythme, donc par-ci par-là, quand j'ai envie d'en faire, je peux aller dessus. I Terranil, considered pareil, quand j'ai floating the envie d'un drums jeu on de chill, the je peux aller water dessus. and walking across, Ouais, but c'est they des weren't very petites... stable. En fait, c'est des jeux que je connaissais déjà, mais que j'avais pas pris le temps de faire. Et là, comme je me suis dit, bah, ils étaient au donjon, si on y était allé, je les aurais pris. Allez, ils sont en réduc ou ils sont pas trop chers. Rhythm Scout, il m'a coûté 1,50€, je crois. Terranil est un peu cher. Terranil, j'ai pas du tout accroché. Je l'avais testé avant, dans le jeu. Ok. Je savais pas qu'il était dans le donjon, mais ça m'étonne pas. Et justement, c'était juste avant le donjon où je cherchais un jeu un peu chill comme ça de gestion ou de Heading terraformation. east, I ran into a Et hound. A bah, puppy. j'ai pas réussi. You quoi. didn't hurt it, did you? Moi j'ai fait que la première mission, That monster was the size of moi a j'ai bien accroché, horse. perso, pour Even l'instant so, ça m'a I bien plu. wanted to see if it Moi, was je crois que j'en ai fait. Puppy, Peut-être 4 ou 5. puppy. Et Ouais, je pense que ça doit bien, en fait. ça doit s'essouffler au bout de 3-4 missions. But Mais, that Je sais hound pas, was c'est trained juste to parce que, kill. Its bloody eyes looked at me like I was a well done steak. Plein de biais. Ouais. Mais c'est vrai que, en plus, ça faisait un petit moment qu'il était dans ma liste. Et ouais, j'avais l'impression qu'il se passait rien en fait. Ah mais il se passe pas grand chose dans le jeu, c'est sûr. Parce qu'on parle là. Oui, oui. Et que j'ai fait récemment, que j'ai fini récemment, il y a Alwas Legacy. Pardon, Who's there? je reviens. Damn cat. Tu poursuis un chat là? Quoi? Tu poursuis un chat là? Non, il y a un chat qui est sorti de la poubelle juste. Ah, ok. Who's there? Another cat. Oh, another cat. Base, escaping prisoner. Sérieusement? Oui. J'ai cru que ça allait marcher. Ah, j'ai failli y croire aussi, hein. Aïe. Moi je vais mourir. Hein. Bon, le chat ça va. C'est repéré, ça c'est chaud. Ouais, le chat ça peut marcher. Hein. Ouais, t'aurais dû aussi le T-Rex, je pense. Ouais. Ouais, du coup, je te disais là que j'ai fini récemment, il y a Alwas Legacy là. Parce que tu te souviens, on a fait Alwas Awakening. Ouais. Bah, j'avais fait mon J'ai même pas vu game. l'image encore. Hein. Ça fait plusieurs fois, Katesh, il en parlait aussi de. Ouais, justement, de celui d'après et tout. De quoi? Et j'ai même pas pensé à regarder les images encore. Le Legacy, je l'ai fini. Alors, sans dire, est-ce que c'est pareil, pas pareil justement, je veux pas savoir. Si vous avez plutôt bien aimé le premier, le deuxième vous avez plutôt bien aimé, c'est pas très pertinent ou... Moi j'ai bien aimé les deux. T-Rexes. Ok. Hold on, weren't they extinct? Base, escaping prisoner. Send backup. C'est vrai, il fallait que je le rajoute dans ma liste.
Ah, c'est fermé. Ok, les T-Rex ça marche pas non plus. Hein. Apparemment, Ouais, ça marche. mais le chat ça marche pas donc. Ouais, Le T-Rex ça semblait bien, tu vois. Ouais, je voulais tester, c'était rigolo. Who's there? Il y a il y a quand même des saves pas loin donc. Who's there? It's Mike! Fuck, Mike, you scared me. I'm sorry. Everything okay? Yeah, everything's okay. Voilà. Ça va plus aller bien dans pas longtemps. Ouais. Il va se faire péter la gueule, je sens. Tranquille. Et là, du coup, j'ai envie de recommencer des jeux de survie un petit peu là. De survie, Ouais, je pense que je vais commencer Breath Edge. Je connais pas. C'est un Subnautica-like, on va dire, mais dans l'espace. Ok. En gros, t'es dans un. Heading south, capsule I ran spatiale into qui a couple of explose. trucks. That was Et my big tu chance sors dans to l'espace escape. pour essayer de trouver des ressources But pour first, réparer tes I trucs, had to get rid of the guards. améliorer ton stuff et puis avancer dans les zones. Quoi. Ouais, c'est ce que j'avais fini par faire au final en cherchant un jeu avant le donjon. J'avais fini par lancer Subnautica Below Zero, le 2. Ouais. Once the guards were J'avais history, bien aimé le 1. I examined the le 2 engine. aussi. Ouais, il faudrait que je le finisse. Moi, je l'avais commencé, tu sais, mais. Mais j'avoue que là, sur le coup, en vrai, je vais pas le reprendre. I took a glance and my worst fears came true. Bah, Breath Edge, j'avais passé 4 heures dessus, mais c'était il y a 2 ans. No AdBlue or Je vais le recommencer aussi, quoi. What does that mean? Running away in that truck would have polluted Ouais, the Below Zero, area j'avais joué with quoi, ça, nitrogen ça, oxides j'avais and joué 4 heures. microparticles. And I Pareil, wasn't je willing to peut-être à 0, quoi. sacrifice the environment for a hasty Below retreat. Zero. So I armed myself with patience, and I kept searching for another way to escape. Well, j'aime bien Jesse, I Below Zero didn't avant know que you were so Subnautica 2 sorte. eco-friendly. Well, it's nothing really. Ah, il y a un Subnautica. Bah, ok. Ouais, les premières images sont incroyables. Oui, après, c'est vrai que le jeu est pas tout jeune. Ouais. C'est vrai que je pense pas à ça. Ouais. Bah, Subnautica, le premier, il a 10 ans, hein, quasiment. Ouais. Et puis le Zero, il a combien? Et oui, en tout cas, ils ont une formule. Enfin, si les gens ont aimé Subnautica, que j'en ai joué, le Sub-Zero, c'est. Bah, le Below Zero a moins plu. Oui, non, mais je veux dire, dans la Le- mécanique, tout ça, après, tu peux faire un peu mieux, un peu moins bien. mais C'était l'histoire, le plot, tout ça qui était moins intéressant. Ouais, Enfin, les ship followers. c'est ça qui a moins plu, mais ouais, Subnautica 2, Early Access en début 2026, qui est prévu. Donc il sortira sûrement en 2026. Alors, par contre, il y a bien. Alors, déjà, je joue jamais à des jeux en Early Access, contrairement à toi, mais s'il y a bien. Non. Le genre de jeu où je joue pas en Early Access, c'est sur un Subnautica, parce que il va y avoir plein de trucs où ça va changer tout le temps. Les jeux où Je les comprends. Early Access, la plupart des jeux où ça me dérange pas les Early Access, c'est les survivors. Hades 2, je l'ai acheté, j'ai testé en Early Access, j'ai lâché, il sort en 1.0 la semaine prochaine, je vais Ah, c'est parce qu'il j'ai sort fait 2 semaines, tu en vois. promo, le premier Hades, justement. Ok. Ouais, bah je pense qu'il est en promo pour la sortie du deuxième, effectivement. Ouais. Là, il sort le Ah oui, il y a 27, plein je de jeux. pense que Enfin, du coup, à le part si 27, t'es je vais vraiment prendre très le fan du truc, t'as envie de suivre et que t'acceptes les erreurs et tout ça, mais c'est. Je l'ai fait Ce sur... genre de jeux qui sont tellement. Tu peux faire tellement n'importe quoi que autant attendre que tout le monde y ait joué. Bah, les survivors, c'est assez safe, quand même. En général, bon, ça va. Même s'ils se finissent pas au final, bah tu peux... Oui, bah Survivor, c'est assez facile. sympa dessus, quoi. On équilibre les trucs en fait. Ah bah ça c'est trop fort, ça c'est trop nul, ça c'est trop machin. C'est ça, et puis Bah, après tu peux sortir de nouveaux persos, tu peux faire des améliorations, Ouais. rajouter des niveaux, enfin voilà. Ouais. Et je vais commencer Project Zomboid avec Scorvox. C'est un jeu d'apocalypse zombie très réaliste. Mais genre très réaliste, autant que... J'ai en vue de dessus un peu à la... Être My Neighborhood mais en pixel. Ouais, un petit peu. Ouais. Ok, ouais j'ai déjà vu. Mais c'est du zombie très réaliste, quoi. C'est-à-dire que une morsure, c'est fini. Quoi. T'es infecté et tu vas te zombifier de toute façon. Je m'en souviens parce que quand je regardais comment ça s'appelait
Je viens de perdre le mot. Je reviens. Quand je regardais, comment ça s'appelait? Putain. Du RP. Oui, mais moi, Mr. Fox, I'm still waiting on an à explanation for the noose. Ouais, moi je regarde later, sur l'été, officer. Le gars que je suivais, il avait fait un petit arc sur un été où il avait fait un serveur de ça. Ouais. Et du coup, bah, c'était un peu la même ambiance. Oui, je vois ce que Heading tu veux dire. east, I ran into a hound. C'est A hardcore. puppy. You didn't C'est hurt it, très did très you? hardcore. Puppy? That monster was the size of a horse. Voir si ton Even perso il so, est fumeur, il faut I lui faut wanted une to cigarette, see sinon if il va it was déprimer. Ouais, je me souviens de des trucs comme ça. La fatigue arrive très vite, donc si tu te bats contre les zombies et que t'es fatigué, Après, j'ai beaucoup But idée that de hound was trained to comment est le jeu kill. en soi, parce que bah, Its c'est un peu bloody comme si on eyes regardait, looked at me GTA like I was a et well-done je jouais à GTA. steak. Enfin, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais ouais, je vois en tout cas, enfin, déjà je vois les graphismes, et puis je vois tous les points d'intérêt, forcément. Je les ai eu en une semaine. Donc ouais, ok. Watch out. Ah, j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient des modes. Il y a un mode, c'est une semaine avant. Et en gros, tu joues le moment où il y a encore plein d'humains et qui se barricadent et tout, et l'invasion zombie qui commence. Et du coup, c'est assez rigolo de se dire qu'il y a des gens qui ont créé des modes sur Yo, Mike! un mode préquel en gros Mike! du jeu, quoi. Shut up! Sur 7 jours. I got pictures of your mom naked in the Ah, en vrai, c'est bathtub. intéressant. Wanna Mais buy? ouais, Real cheap. j'aime beaucoup You bastard! l'idée Done with his de... shit. Alors, je Just regarde go pas trop shoot les that séries ni bastard. rien, mais tu vois I'm already on my way. les spin-offs de séries à la Walking Dead ou des trucs comme ça. Ouais. Et peut-être qu'ils en font, hein, peut-être, ouais, mais... Nice. Alors ouais, un spin-off où Thanks for the tu help. sais que c'est en train de se Thanks passer, for knocking out that dick. By mais the way, tu vois, t'as un peu de name's temps Jesse pour... Fox. Genre, comment tu t'organises, quoi. Hold Avant on. que ce soit Don't trop tell me the tard. prisoner was also named Ça Mike. peut être intéressant. Là, tu No. joues ton perso Hold et on. vraiment, c'est It wasn't Mike. t'essayes de survivre. I'm Robert. Let's see if I Et can tu get peux te faire you out of attaquer here, par, tu peux te Robert. faire attaquer par des Thanks, PNJ, des Fox, trucs but comme ça. Dans le jeu no. de base, t'as pas de If PNJ, you t'as que escape, que des they'll zombies. shoot you. Là, bah, il y a des gens qui Rather peuvent be essayer de te jailed voler, des than trucs comme ça. buried. Enfin, You don't have a radio, do c'est you? pas humain, quoi, c'est que Hold lui. on. I'll get Yeah, one mais for you. t'as des genres de factions, entre guillemets, quoi. Ouais. Level up. Level up. Ouais, je vais commencer Bressel, genre. Jouer des poulets dans l'espace. Est-ce que tu préfères guérir ou est-ce que tu préfères récupérer? Voilà. Ouais, voilà. Il y a un système de level up dans UnMetal, du coup. Ouais, quand tu arrives à faire des éliminations sans te faire repérer, tu gagnes un peu d'expérience. Et bah quand tu finis, quand tu arrives à faire un niveau complet, bah tu gagnes des compétences. T'as un choix entre deux compétences à chaque fois. Ok. La première, j'ai pris un sprint. Je sais plus ce que c'était l'autre. Soit j'avais le sprint, soit je tapais 2 fois plus. Ok. Je me souviens même pas du pilote, quoi. Je me souvenais que le générique, par contre, était un peu pété. Générique de quoi? Bressel, ils ont mis n'importe quoi. La recherche de cette police a pris la moitié du budget de développement. Quoi? Mais non! On va dire. Oh. Hey, Robert. Did you get that radio? Yeah, here you go. Thanks, Fox. I'll call you if I find out anything. If you want to talk, use channel 2. Okay, now get out of here before the guards show up. Jesse here. Do you copy? I hear you. Hey, Robert. You don't look like a military man. Of course not. I'm a photographer. Hold on. You're not a paparazzi, are you? Haha, that's right. A paparazzi. And one of the worst kind, too. Who was your favorite lady to stalk? Her name was Big Bertha.
Oh, big. That your thing? It was the name of a German howitzer. I'm actually a war journalist. Thought you said you were a paparazzi. Yep. I said I was the worst fucking kind, too. Damn, Robert, you must have fucked up royally to end up locked in here. I've seen things I wasn't meant to, Fox. Ok. Colonel, do you read me? Loud and clear, Fox. I have a wooden platform. So what are you waiting for? Get back to the sewers and keep running. I'm not so sure it'll hold my weight. Be creative, son. Look for floats of some kind and Moi attach j'avais them mangé onto a un bout, platform. peut-être à tout à l'heure, pas sûr. Ok, ça marche, pas Ok, plus à tard. plus tard. Ciao. Bon jeu. Merci. Nothing interesting. Nothing interesting. Ok, faut ouvrir les trucs. Regarde. Ah non, j'ai de la viande sur moi. Bon. Pas de sauvegarde. J'ai oublié juste ce qu'il y avait là-bas. Camion. Il a dit qu'il voulait pas parce que c'était pas écolo. Ouais. Et à droite, je crois qu'il y avait rien de spécial si. After making the platform, I had what I needed to cross the sewer channels to freedom. Hold on, Mr. Fox. The platform just vanished. What? Of course not. I picked it up every time I got to the other side. You didn't mention that. Sounded like it vanished. Well, I didn't feel like I had to mention something so obvious. Then should I write down that you picked up the platform every time you used it? Yes, of course. Well, Mr. Fox, please continue with your story. Ah. On a perdu Bordak. Heureux. J'ai eu un saut de connexion. Ouais, je suppose. J'ai perdu la connexion pendant genre 10 secondes. Et Discord a eu du mal à revenir. Sashimi. Mr. Fox, the noose. Later. Don't try my patience, Mr. Fox. Au début, j'ai raconté que j'avais utilisé une corde pour leurrer un garde dans la prison, et puis le mec me fait bah, vous avez vu votre corde où? Puis à chaque fois il dit je vous raconterai plus tard. Et depuis le début, à chaque fois il m'interrompt pour dire et la corde, monsieur Fox? Bah plus tard, je te dirai plus tard. Putain! Trop bien. Pfiou, je suis là. Aïe. Ouais, tiens.
Mr. Fox, the noose. Je veux, oui. Ow. Ah, mana. Tu veux pas venir? By the way, how many rats were down there? Hell yeah. The sewer was infested with assassin rats. They were everywhere, rushing to devour me alive. It was horrible. Felt like I was a huge chunk of cheese. Sérieux? La musique de Bunny, quoi. Eh ben, je peux faire demi-tour du coup. Inside some debris, I found an old flamethrower. It was in bad condition, but I could fix it. The worst part was the fuel tank was savagely chewed apart. It couldn't be saved, so I set out to replace it. Rétro.
had to replace the flamethrower's broken fuel tank before I could fill it up. Explosion. Oui. After the repairs, my flamethrower was ready. Tu veux vraiment cramer des The pneus, hein? tubes were covered in rust, so I took great care to avoid overheating it. Ah ouais. On va reprendre. Hein. After the repairs, my flame... J'aurais me faire bouffer alors que... Pas très gentil ça. Oh, on recommence là, putain.
You must have been very lonely down there. Nah, I had some company. Sewer junk, ok. Ugh. And that thing had tentacles? Well, now that you mention it... It had 24 tentacles. Sérieux. Il commence à péter des trucs. I nearly had that thing dead, but then my luck turned south. The old flamethrower broke apart as I continued the fight. So I finished it the old-fashioned way, with my fists. Ah bah oui. Avec mes poings. Faut-il qu'il soit à proximité? Ce qui n'est pas le cas. Ah, allez. Je peux le taper là. Je tape ses tentacules, je suis mort. Bah, d'accord, bon bah je suis mort. You must have been very lonely down there. Nah, I had some company. Ugh. And that thing had tentacles? Well, now that you mention it... It had 4 pairs of tentacles.
nearly had that thing dead, but then my luck turned south. The old flamethrower Fais-nous rêver. exploded due to a gasoline leak. Je suis mort, c'est ça? Voilà. Ok. You must have been very lonely down there. And that thing? It had 6 tentacles. Ah. Nearly had that thing broke apart as I continued the Ah. Je fasse ça, je suppose. Voilà. Boss defeated. Mr. Fox, the gallows noose, tell me how you got it. I'll tell you later. Enough! You've tried my patience, Mr. Fox. Tell me right now how you got that damn noose. Or I'll kick your ass and throw you in isolation. Okay, no need for that. I was just about to tell you. Le jeu, ma tâche, c'est de créer la merde imposée par les développeurs. Tu as compris quoi? Pour avancer dans... Il faut que je crafte la merde imposée par les développeurs pour pouvoir avancer dans l'histoire. Using the rusty wire, I extracted a yard of my own intestine. It was too soft, so I left it to dry. It was eventually tough enough to hold my weight. Turns out, having shorter intestines means you go to the toilet more frequently. Is that really how you got the news? Of course not. I lied to the officer. Why? Because no one threatens me to tell the truth.
Then how did you really get the news? I'll tell you later. Ok. Ah, des secrets cachés, j'ai pas trouvé pour l'instant. Dans la gueule du loup. The light at the end of the tunnel was not the jungle I was hoping for. Instead, I found myself in what looked like an office. With cabinets, desks, and of course, a damn guard. Later, I'd realized that I was in one of the two main buildings of the military base. The building had 3 floors, hidden secrets, and a few unexpected surprises. Anyway, I headed towards the only exit, which was close to the first floor office I started in. Huh? What was that? In the beginning, I didn't know exactly where I was, but I knew for sure I wasn't outside. Now that I could get a signal, calling the colonel crossed my mind. But I realized I didn't have much to report. Speak of the devil. Son, do you copy? Copy, Colonel. For the love of God, where have you been? I thought you were dead. As I said, Colonel, there's no signal in the sewers. Give me a sit rep, son. My report. After crossing a mile of smelly, mutant-infested shit streams, fighting thousands of rodents and nearly being torn apart by some shredders, I managed to get out of there, and I'm still in this fucking military base. Don't lose your marbles, son. You have plenty of nighttime and they don't know your location. Take advantage of this and get the hell out of there. Just don't forget the documents. We need to find out more about Operation Jericho. If I make it out alive, will you write me a recommendation letter? If you make it out, we'll give you a damn purple cross. Over and out. I had no doubt that the colonel worked for the government. Why is that? Because the only thing that old bastard did was demand, demand, demand. Ah oui. Je casse tout. I heard something. Il va me voir. Bien sûr qu'il va me Hey, voir. escaping!
heard something. I heard something. Ah, ça va dans l'autre sens. I heard something. Ça sert à rien. There, right in front of me, was the sick bay. Walking through that door changed everything forever. It's him. It's the prisoner that hit us. It turned out that all the guards I knocked out were brought to the sick bay, and some were still there. Freeze! Don't move or I'll shoot! Okay, I surrender. The woman that was aiming at me was the doctor. She, of course, was very pissed off because of the copious amount of work I caused. What a face. What a body. What a beauty. This girl was smoking hot, and she had a gun aimed straight at my head. At that distance, I couldn't do anything to neutralize her. I had to improvise. I needed something that would cause a non-lethal wound, like a sharp piece of metal. But I had to grab it without making a single step. Have you ever had a gun pointed at you? Your adrenaline skyrockets. You react on instinct. Everything happened so fast that the doctor had no time to react. In one swift movement, I took the wire, looked deep within the doctor's eyes, and... I stuck it in my thigh. What the hell did you just do? I just hurt myself. Are you nuts or what? Now you can't shoot me. What do you mean? You just made it easier for me. According to the degree on your wall, you're a doctor. The Hippocratic oath you took as a doctor forces you to aid your patients, and also forces you to cause patients no harm. I've been injured in a sick bay. Your sick bay. Therefore, I'm now your patient. And I'm forced to assist you. You bastard! Yeah, been called that plenty of times. By the way, I'm bleeding. Fine. I'll heal you. Then you get the hell out of here. Done. It's no longer bleeding. Thank you, Doctor. You're welcome. By the way, Hey, what was that for? that's for all the extra hours. I'm working because of you. It's just as well that you didn't kill anyone. Kill someone? Me? Do I look like an assassin? After arguing for a while, the doctor and I reached an understanding. I would not kill anyone, and she would help me escape. You'll find my access card in my jacket. There are first aid kits in the closet. Take some. If you shoot someone, use them so they don't bleed to death. Doctor, it hurts. Don't speak, Mike. You have a broken jaw. My rack! You couldn't just take the card from the pocket. It's kill or be killed. Watch out!
Most instruments don't respond well to punches. My sight's still fuzzy, Doctor. That's expected. You got hit pretty hard. But it looks like your eyes will recover. J'ai encore l'œil. Ah. Pas de tromper le bouton, c'est très bien. Does it hurt? Yes, so much. Need more morphine. Eh ben, I finally had a gun. Now I could kill those guards. That is, if I were an assassin and didn't promise the doctor I wouldn't murder anyone. So if I shot someone, I had to use a first aid kit to heal them before they bled to death. So, you really didn't kill anyone? Of course not. I'm not an assassin. The gun I found was empty, but it had a 10-bullet magazine. So, I loaded it up with any bullets I found. Hey, Fox, are you there? Here I am, Robert. Hi, friend. How's that escape going? Still alive and free. So far. Hey, how did they catch you? I was in the outskirts of Katsala, taking some pictures of a bunch of military trucks. There was too much security. They were obviously hiding something. I couldn't clearly see what they were loading, so I got closer. Turns out, I got too close. Next thing you know, I was surrounded by a bunch of pricks, aiming rifles at my head. Did you at least manage to see what they were loading? Sure did, but I was disappointed. What did you see? Concrete. Concrete? Are you kidding? 2 huge rectangular concrete blocks. Each could barely fit into a truck. You were imprisoned for a piece of concrete? Fuck, man. I'd be disappointed too. Too much security for something so mundane. But enough about me. You should get back to your escape, my friend. Sony Vanguard. Putain, mais... I heard something. Putain, les déplacements encore plus compliqués que dans Subnautica. Ah, tu flottes vachement en fait, donc... Ouais. On cogne souvent sur un truc. I heard something. What was that? Mike! On est tous Mac ici. Niveau 4. Je suis lieutenant.
Ah oui. Before leaving the office, I called Harris to let him know that I found the files. Colonel, do you copy? Copy. I found more documents. They look like a list of coordinates. Coordinates of what? This document is encoded as well. I don't know what the coordinates are for. Huh. They could be strike targets. Those bastards could be planning to attack us. Ah oui, d'accord. Endurance. D'accord. Ah, du coup, c'est un passage secret, ça. D'accord. Ah, donc faut taper les murs aussi, en fait. Ah bah on est bien. Taper sur tous les murs possibles. This is Jesse Fox. Over. This is the doctor. Over. What? Doctor? But how? How is the escape going? Just fine. Trying to find a way out of this building. Well, my access card won't work. It's only clearance level 2. Leaving the building requires level 3 clearance. Where would I find that? The officers would have them. Their offices are on the 3rd floor. Wow. Thanks for the help. I didn't know you cared about me. What I care about is that you leave ASAP so I stop getting so many patients. By the way, what's your name? My name is Doctor. Over and out. On va ton 3e étage. C'est là où j'étais peut-être en fait. On va essayer d'aller là. There it was, the exit. Sergeant Roscoe's security card didn't open the door. Neither did the one from the doctor. So I had to search for someone who would lend it to me. Ça a tout dit du coup. Colonel? Fox, do you have what you need to leave? Not yet, Colonel, but a contact told me where to find an access card. A contact? Yes, a doctor. Moi je vais finir mon chapitre après je vais manger Give aussi. me a description. She is smoking hot. Oh, for God's sake, control your hormones, son. We're in the middle of a very serious operation. Ok. Bah, Listen, du coup, bonne Colonel, fin de make chapitre. no À mistake. plus tard. I'm Merci, not in Hector, any bon app. operation of yours. Merci. Nor am I any of your soldiers. I'm only trying to escape from this damn place. Damn it, Jess, don't you realize this isn't an escape, son?
You must realize Operation Jericho could end up with countless casualties. And it's your moral duty as a citizen to prevent it. Prevent it? Me? Is that a joke? Yes, you! Search every damn office in that building. For any information you can prevent that damned plan. Over and out. Oh, il y a des drones maintenant. Ah oui. Moi j'aurais une bonne raison de le flingue. Ils se sont chargés. I noticed a few abandoned crates that were thirsty for some punch. They seemed easy to reach. That is, until the containers started to drop. Merde. Oh, genre, j'étais plus dessous. Allez, on recommence. I noticed a few abandoned crates that were thirsty. Oh. I noticed a few abandoned crates that...
I noticed a few abandoned. Boss defeated. This is Jesse Fox. Over. Doctor here. Hey, Jesse, I need a small favor. Favor? Of course. The guards you injured on the first floor just keep coming in. Can you find a less vicious way to handle them? Not that I care, per se, but I'm getting a little overwhelmed here. Oh. Sorry, Doc. You can count on me. You're drooling. What? Oh, sorry. Her voice was so damn sexy. Is my voice not feminine enough for you? Well, it's girly, of course, but... Oh, shut up. Continue your story. Trouver une méthode non violente contre les gardes. Je ne sais que taper, moi. Bon, ça c'est pas arrivé facilement, ça. Thermique. I climbed down into a poky little room that seemed to be stocked with a lot of chemicals. I could brew up some chloroform to put the guards to sleep and score points with the doctor. Hold on, you have expertise in chemistry? Chemistry's not that hard. You just have to mix the ingredients correctly. Moi ça me paraît tellement une mauvaise idée de faire ça. Ah non c'est bon. Le rond est forme. Ah oui d'accord. Ok. Je sais pas si c'est bonne idée de faire ça. Hein. Je fais ça. Parfait. A guard with his back turned was listening to music. It was the perfect chance to test out the chloroform. I just needed to sneak up and put him to sleep.
Seule balle supplémentaire, c'est pas beaucoup. Depuis le début, je pourrais plus passer par là. Ouais. Bah non, mais bon. Parce qu'il faut... Réserve ça. Thermal sensor. Those thermal sensors had a detection angle of 90 degrees, and would sense the heat of my body, like the predator. They obviously wouldn't detect through the tall brown boxes in the facility, so I could hide from them like how I've been sneaking around the guards. But the containers weren't everywhere. Any wide open areas were a problem. That's when I thought to call the colonel, where I'd learn a way to trick the sensors. Colonel, do you read me? Loud and clear, Fox. I'm on the 3rd floor. This is where the offices should be. Search for more files. We need more intel about the attack. That's not going to be easy. In the middle of the night, those offices should be empty. Haven't seen anyone yet, but there's a thermal sensor. I can't proceed without setting it off. Do you have any ideas? In the Army, we use insulating suits to conceal our body temperatures. I knew better than to punch while wearing the suit. It was delicate and could tear. Bad news, no punches while wearing the suit. Good news, scoring more points with the doctor. Ah. Par contre, comme je vois pas le code, je sais pas où il y a... Si. Ah, ça je voulais voir, merci. Pardon. Je le casserai pas par contre. Je pense pas. Que en fait, si un peu. Ça, je vérifie. Before leaving the office, I called Harris to let him know that I found the files. Fox here. Over. What is it, Fox? Colonel, I discovered a 3rd document. Good job, son. What's on it?
Let me take a look at it. Interesting. What was your name? Colonel Alan Harris. Why do you ask? Because your name is written here. Don't pull my leg, son. I'm serious, Colonel. It's right here. Damn. This means that they need me for their plan. Jamais. Comment ça? J'étais pas dessus. Je sais pas, hein. Ok, ça je vois. Ça c'était le deuxième étage. In the next corridor, I ran into... two detectors. Ah. On peut pas tirer sur les trucs. Comme ce jeu vidéo. Compris, hein. The third file of Operation Jericho was quite revealing. It had a map of the Cantor province with exact coordinates, an ambush plan, and a picture of the colonel with his name under it. Apparently their plan was to kidnap the colonel without leaving a trace. The second file of Operation Jericho was a compendium of coded numbers. It also had a map, so those numbers could be the coordinates of attack routes, or potentially the attack targets themselves. The first file was about an attack plan. Its code name was Operation Jericho. I couldn't find many details because it was encoded, but anyone could understand a chart about casualties. Its lines went all the way to the top. Ouais.
Colonel, do you copy? Copy. I'm on the 3rd floor. This is where the offices should be. Search for more files. We need more intel about the attack. That's not going to be easy. In the middle of the night, those offices J'ai should même be pas ça tout à empty. l'heure. Haven't seen anyone yet, but there's a thermal sensor. I can't proceed without setting it off. Do you have any ideas? In the Army, we use insulating suits to conceal our body temperatures. Ouais. Jesse here. Do you copy? I hear you. Hey, how did they catch you? I was in the outskirts of Katsala, taking What's some that? pictures of a bunch of... Jesse here. Over. Je pense pas pouvoir faire grand chose là. Ça les piles. Ça permet de voir les trucs, on est d'accord. Ah d'accord. Ok. Taper celui-là. Alors comment je passe ça? Si je peux pas taper les caisses sans me faire repérer. Ça va. Ici alors du coup. Oui. Jesus, you scared me. Sorry, I didn't think anyone was up here. Yeah, me neither. My name's Mike. And you are? I'm Mike, maintenance. I had the day off today, but our damn officer kept me here the whole night fixing stuff. What an asshole. I'm gonna kick his ass so hard, he'll drop his level 3 access card and be stuck in this building. Where's his office? Really? Wow! It's right behind you. That's the door. The one with the lasers. Yep, Let me guess. Deadly lasers. yep, disintegrate you on contact. Oof. Well, maybe another time then. Hold on. If we generate a small power surge in the right circuit, those lasers will shut down. Great. Let's do it. I'll need at least 12 batteries. We Oh. keep them in the boxes on this floor. You get the batteries. I'll prepare the surge. Donne la moitié. Je peux pas faire celui-là.
Si, mais l'autre moitié du coup, elle est dans les trucs que je peux péter sans me faire repérer. À la rigueur, je peux péter celui-là et peut-être celui-là, mais c'est tout quoi. Voilà, si je peux. La 8. Et là, je peux probablement aussi. Méga bon. Je suis toujours en l'air, puis je pense. Ouais, pas de soucis, t'inquiète, Yelfi. Ça te passe bien? Ça va tenter. Que deux, hein? Là, je peux le péter. Celui là-bas, c'est plus compliqué. Bon, une pile. Ça, je peux pas la péter sans me faire repérer, c'est sûr. Il y a une caisse que je peux péter, laquelle? Celle-là, clairement. Ici, il n'y a rien à péter. Ici, je vérifie, il n'y a rien d'autre. Ces deux-là, c'est impossible de les taper sans se faire repérer. À la rigueur, celle-là. Voilà. C'est bon, j'ai mes piles. Hey, Mike. Here are the batteries. Good. Hand them over. I'm ready here. Just gotta connect them to this wire and... Whoo! Lasers deactivated? Nope. Shocked my hands. Let's try this again. Let's try this wire instead. Whoo! You okay? Bye, lasers. It's gonna take a while to fix them, but no regrets. Totally worth it. Thanks, Mike. I owe you one. Don't sweat it, Mike. We're even. Ça faut faire attention, hein, si c'est toujours actif. I was finally in front of the office door. On the other side, I could hear someone talking on the phone. Yes? I see. Are you sure about that? Damn! That's high treason! No, that won't be necessary. I'll deal with it personally. That was the officer with the access card I needed. But he was leaving through the other door, and the card had to be on him. What was he talking about? Who was the traitor? It wasn't long before I found out my answers. Hey, Fox, are you there? Here I am, Robert. It looks like you're in some big shit, pal. I've been listening to some radio comms and... Does the doctor sound familiar to you? Fuck yes. Why? Because I heard that someone is going to arrest him for treason. Damn it. I have to stop them. Careful, Fox. Don't panic. This shot could be a trap. Robert's call made my head spin. I left the office as fast as I could.
It took me less than 2 minutes to reach the sick bay. Non. Base, escaping prisoner. Send backup. Ça y est. Bon, je suis censé passer sans me faire repérer du coup. Bah c'est ce que je voulais, oui. Base, escaping prisoner. Send backup. On va tirer dessus. Attends. On va recommencer. I shot a guard. I couldn't let him die. I promised it to the doctor. I had to heal him before bleeding to death. So I got close, and I used one of my first aid kits. Base, escaping prisoner. C'est encore en dessous, hein. Attends. C'est où? C'est là? There they were. Robert was right. Those bastards were going to arrest their own doctor. Sons of bitches. I wasn't going to let it happen. As I got close, I could hear shouting from inside. Then I remembered what Robert told me about being careful. I held back my urge to kill and listened to the conversation.
And why did you give him your access card? I didn't. He took it from my jacket. But you did nothing to stop it! This is high treason! You're in deep shit, Dr. Hoffman! So, Dr. Hoffman. I'm surprised, Mr. Fox. You managed to remember a surname. Well, I had a neighbor named Hoffman. Big German man. Very hairy. He won the lottery and was planning to retire, but his gonorrhea had other plans. Fascinating. Let's return to the story, please. Sure. Where was I? This is high treason. You're in deep shit, Dr. Hoffman. Good. Just testing if you were listening. You want a doctor that has no idea how to fight? Stop a man that knocked out all your guards? Are you really that stupid? Don't you dare insult my intelligence! I know you gave him medical attention. How many wounded have you healed, Lieutenant? I'll tell you, none. Why? Because your job is to be a paper-pushing butterbar. Mine, on the other hand, is to heal and attend to anyone who needs it, even if that person killed my family. Aiding the enemy in this base is treason. My oath has no restrictions on who I must heal. You want to arrest me? Then tell me, Lieutenant, who is going to save the lives of your soldiers if I'm in a cell? You? A man so incompetent that a prisoner is running circles around him? How dare you! Now stop pestering me and get the hell out of my sick bay! This isn't the end, Doctor. You're on thin ice. Man, she's one badass doctor. Shit, they're coming out. And off he went, taking the level 3 card with him. I needed that card if I wanted to get out of this building. But before that, I had to check if the doctor was okay. Doctor, are you all right? Why do you ask? I found out you were going to be arrested, so I ran here to help, but I heard people shouting, and I saw those men walking out. That's Lieutenant Marcuson. All bark and no brain. I can't stand that moron. Really? I couldn't tell. But once he speaks to General X, I'll have some serious problems. You've dragged me into quite a mess. Sorry, Doc. I didn't mean to cause you trouble. Yeah, I know. Anyway, thanks for worrying about me. It's what I do. That Marcuson has a level 3 card on him. I'll understand if I see him in my sickbay later. You read my mind. See you around, Doc. Hang on. You look tired. Take these first aid kits. Thanks, Doctor. Save some for Lieutenant Marcuson. If you shoot him, don't let him bleed to death. I'll be executed as an accomplice if he dies. Now go! Catch him before he exits the building. Well, well, well. If it isn't the slippery, cowardly pet of that traitorous bitch. What's up? Is your conjugal visit over? I'm in charge of enforcing curfew, and only I can leave from here. Problem with a building this large? There are too many hideouts for a mutt like you. So... now it's just you and us, mutt. You can't run, and you can't hide. Oh. Alors tu savais que j'étais là? Bien.
pensais que je pouvais le taper, mais je suis obligé de l'attaquer en fait. Énervé, hein. You're a tough little mongrel, aren't you? I wonder if old dogs can learn new tricks. Let's see you chew your way through lasers. Oh! Pas compliqué, mais pas de long. Ah merde! Ah bah oui, ça one shot. Well, well, well. Je oublie que c'est pas instantané les trucs. Bon après là. Et... Ah, faudrait pas s'il reste. Mais quel connard oh.
You're a tough little mongrel, aren't you? Ah putain mais quel connard, j'ai pas vu. Alors ce passage là est un peu chiant. Un instant les gens, je reviens. Pardon. Hop là, mieux. Le jeu va pas me demander de changer de difficulté à chaque fois quand même. Merde, il est parti dans ce sens là. Mais combien il touche? Insensé là. You're a tough little mongrel. Non! Espèce de con! Il est mort à cause de ça. Non mais putain de merde! Mais c'est vraiment une merde! Ah! Pouf!
les lasers là, j'ai même pas vu. C'est trop loin. Ouais. Bien sûr. Pile à l'endroit où je vais. Non mais vas-y. Ouais. Oh! C'est relou hein. Il va même endroit que moi. Oui. Mais... Allez. En vrai, je m'emmerde hein. Ça fait plus de dégâts en plus. You're a tough little mongrel. Non mais je suis vraiment un connard, c'est trop compliqué de j'avais pas le temps de réagir. Je l'ai vu hein, mais... On part du même côté, bah oui. Voilà, je suis déjà niqué, ouais vas-y. C'est une chance sur deux quoi. Là tu vas me faire chier. Allez, viens là. Oh là là. You're a tough little mongrel. On a deviné qu'il peut pas y esquiver.
Boss defeated. Finish this once and for all. Don't even think about it, bastard. Death would be too good for you. I'm going to keep you alive, and you'll lie here on the ground until someone finds you. Everyone will know that a single prisoner defeated you. The best part? You'll be severely injured. I wonder how it'll feel, being the patient of a woman you called a traitor. No! No! C'est pas vraiment ça que je voulais faire, mais... Ça marche aussi. Does it hurt? Yes, so much. Need more morphine. Faut se casser. Ouais, ah, il va toujours là. Attends, je suis là. I tried to open the door with the level 3 card, but the exit also had a biometric scanner, which needed to scan your retina and your fingerprints. In other words, only authorized people could open that door. C'est que ça. And I was not one of them. Oui, je sais. Et voilà. Et voilà, il me manque il y a juste un mec qui m'a repéré et puis j'ai loupé un secret, mais bon. C'est cool, ça avance. On va s'arrêter là par contre. Bienvenue dans la jungle. I could finally breathe some fresh air. The ground was untended. Uneven grass covered the soil. And the jungle was relentless. Everything was dark, save for a light above the door. Partez aussi loin que possible. Si ça sauvegarder, on va s'arrêter là. Et voilà. Bon. Bim. On va mettre de la musique. Hop là. Je vais quitter le jeu comme ça. Et on va aller voir si je peux vous envoyer chez quelqu'un. Alors, Twitch. Qui Ah bah tiens. Je pense que je vais vous envoyer... Oui, chez Kazuya. Qui fait du jeu rétro. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un jeu 3D. Peut-être genre PS1, peut-être PS2, je sais pas. Peut-être Dreamcast. On va voir. Allez. Allez. Raid. Et voilà. Bien bah du coup je vous remercie d'avoir suivi les gens. Hop. Moi je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Sûrement tout à l'heure parce que je pense que je vais faire refaire du Heartworm en speedrun en essayant de faire le sub 1 heure. Donc voilà. À plus tard.